गुजरात और गुजरात डिवीज़न में मंडे वाले दिन सुबह से लेकर रात शाम तक स्ट्राइक रहेगी। हमारे एक सीनियर मोस्ट डॉक्टर को 2 अरब रुपए का नोटिस मीडिया के जरिए सर्व हुआ, जो कि इंतहाई तशवीशनाक है कि हम टैक्स देते हैं, देंगे भी, और ये हमारी जिम्मेदारी है देना। सेहत की सहूलत पाकिस्तान गवर्नमेंट दे, हमें एजुकेशन की सहूलत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे, और हमें अमन अमान की सहूलत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे, जो नहीं दे रही। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड अपने रखे हुए हैं। दुनिया का कोई मुल्क बता दे जिसके अंदर किसी अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी खड़ी। लोगों को मेडल देते हैं पूरी दुनिया में। जो डॉक्टर जा रहा होता है सीनियर डॉक्टर, तो उसको ओवरऑल पहना आगे दे तो खड़े हो जाते हैं। ये हमारा मुल्क है, जो जितना सीनियर हो रहा है उतनी उसको तजलील का निशाना बनाया जा रहा है। क्या हम ये अपनी सर्विसेज बंद करके कोई और काम शुरू कर ले? कम ये तो ना हो कोई आके हमारे अदारों के ऊपर आके छापे मार के, और ये लफ्ज़ भी होता है जो कि कानून के मुताबिक मॉनिटरिंग है, इसको छापे का लफ्ज़ डिक्लेयर किया जाता है। टैक्स लें, हम साथ लगेंगे, लोगों को जो रोल नहीं है उनको साथ लग के एंटर करवाएंगे, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है मॉनिटरिंग वाला। इससे मरीज़ सफ़र हो रहे हैं। खुदारा मरीज़ों का ख्याल रखे, हमारा ना ख्याल रखे, मरीज़ों का ख्याल रखे। गुजरात और गुजरात डिवीज़न में मंडे वाले दिन सुबह से लेकर रात शाम तक स्ट्राइक रहेगी, और इसमें तमाम अजला के OPD एमरजेंसी के अलावा मेरी ख्वाहिश होगी कि एमरजेंसी जो है ना वो अगर सरकारी हॉस्पिटल में भेजें, नहीं है तो अपने हॉस्पिटल में रखें तो कोई अर्ज नहीं है, लेकिन OPD की स्ट्राइक रहेगी। कमिश्नर गुजरात है मैडम साहबा, उनसे हमने मीटिंग की आज से कोई 1.5 हफ्ता पहले, और उन्होंने हमने कमिटमेंट की कि हम ये जो एक हॉस्पिटल जिसका जो आप सब जानते हैं उससे हम मॉनिटरिंग के बाद हम उधर भी स्टाफ कर देंगे, और आइंदा आप ये कुछ लोगों की लिस्ट है, हम ये चाहते हैं कि अपनी डिक्लेरेशन रिवाइज करें, तो हम इनको जो है ना किसी और में मॉनिटरिंग नहीं करेंगे। तो ये मैंने कल फिर उनसे खुद मिला, मैंने कहा मैडम आप जो है ना, एक तो ये कि जो नोटिस आप आ रहे हैं, आपने कहा था कि किसी को ऑडिट का नोटिस नहीं आएगा, लेकिन वो भी उन्होंने देने शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे पहले हमारा नाम नहीं था, गुजरात हॉस्पिटल का नाम नहीं था, 1-2 और हॉस्पिटल थे, उनको ऑडिट का नोटिस पहले दिया। जब हमारी ये कन्वेंशन हुआ तो उसके बाद उस अगले दिन ही उन्होंने ना मेरा नाम डाल के पहले मॉनिटरिंग पे डाल दिया। तो वो कोई इशू नहीं, कानून के मुताबिक हम कानून का एहतराम करते हैं, हम लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है। हमारे लिए वो सुबह से आए हैं, मैं उनको कहा जी आप हमारे मेहमान हैं। ये उन्होंने कहा जी या तो आप हमें इतना टैक्स जमा कराएं, मैं अमाउंट नहीं बताना चाहता, तो या फिर हम ये करेंगे, हम जो है ना टैक्स दे रहे हैं, अगर तो हम टैक्स ना दे रहे हो तो बात है। हमारे एक सीनियर मोस्ट डॉक्टर को 2 अरब रुपए का नोटिस मीडिया के जरिए सर्व हुआ, जो कि इंतहाई तशवीशनाक है, और ये खबरें सारी FBR से निकली। तो FBR का काम सरकारी काम करना है, मीडिया को फीड करना नहीं है, जिस वजह से आज हम जो है ना अगर यहाँ पे उनसे कोई डिमांड कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं कि ये तरीका जो है, अगर वो ये समझता है कि ये गुजरात डिवीज़न में स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए और लोग अपना काम करें, तो ये बेहतर होगा कि जहाँ भी इन्होंने मॉनिटरिंग टीम में सिर्फ गुजरात में नहीं और भी जहाँ भी बिठाई हुई है उनको उठाएं, और जो लोगों से बैठ के उनके डॉक्टर से, उनकी तंजीमों से, PMA है, PHA है, PMA, इनसे मिले, उनसे नेगोशिएट करें ताकि मामला बेहतर चलें। टैक्स देना हमारी जिम्मेदारी है। जो मीडिया के लिए कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद डॉक्टर टैक्स नहीं देते। अगर कुछ देखना चाहे तो मैं एक ही एग्जांपल दे सकता। पिछले साल क्योंकि मेरी सरकारी जॉब भी नहीं थी, और उसका मेरी पेंशन जो है मेरे अकाउंट में आती है, जो मेरी टैक्स मैंने प्रॉपर जमा कराया हुआ है, डाटा नहीं बताऊंगा, लेकिन जिस साल का मुझे उन्होंने ऑडिट किया ना, मैं अमाउंट बता देता हूँ, 1,30,00,000 का टैक्स दिया हुआ है जिस साल का उन्होंने मुझे ऑडिट दिया है, वो 2022-23 का। ये डाटा इसलिए बताना ज़रूरी है, हमारे पास सेहत कार्ड था, सेहत कार्ड का जो आता था वो लीगल होता था, और वो सारे अकाउंट में उनके टैक्स कटवाने के बाद अस्पताल को पैसे आते थे। तो इसलिए जहाँ हमारा इनकम सही जनरेट होती रही है वहाँ पे उससे आगे हमने 80,000 प्लस 80 लाख के करीब हमने टैक्स दिया। ये थोड़ी अमाउंट नहीं, अगर को कहे जी हम टैक्स नहीं दे रहे, लेकिन अभी हमारे पास टैक्स वो सेहत कार्ड नहीं है। अगर वो देख ले, कभी भी को दे के आके देख ले कि हमारे पास काम करने वाले कंसल्टेंट भी शाम को कंसल्टेंट काम करते हैं, सो वो हमारा जब भी देखे बंद होता है, यहाँ से होता है कि सन्नाटा होता है। तो ये सारी चीज़ें बातें करने के बावजूद, लेकिन वो कहते हैं कि सारों को हम एक पैमाने में रखेंगे, ऐसे हो नहीं सकता। ये मुल्क हमारा है, हम इसके वासी हैं, हम पब्लिक हैं, हमारे राइट्स हैं। अगर कानून ये कहता है कि जी हमने FBR के ऊपर ये एक जिम्मेदारी दी है, तो हमारे बुनियादी राइट को ये नहीं देखते कि हमारा बुनियादी राइट है कि हमें सेहत की सहूलत पाकिस्तान गवर्नमेंट दे, हमें एजुकेशन की सहूलत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे, और हमें अमन अमान की सहूलत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे, जो नहीं दे रही। आप देख सकते हैं क्या उनको लोगों को सेहत की सहूलत के लिए प्राइवेट अस्पताल का रुख नहीं करना पड़ता? अगर गवर्नमेंट इतनी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक लोगों को सेहत की सहूलत दे रही होती तो क्या पॉसिबल था कि प्राइवेट अस्पताल डेवलप कर ही नहीं सकते अगर गवर्नमेंट सही सर्विस दे रही होती? एजुकेशन में अगर हमारे स्कूल और कॉलेजेस और लोगों के बच्चों को हमें एजुकेशन की प्रॉपर सहूलत मिल रही होती तो क्या लोगों को प्राइवेट अदारे डेवलप हो सकते? पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह आज हम यहाँ पे टैक्स भी देते हैं, सारा कुछ करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड अपने रखे हुए हैं। दुनिया का कोई मुल्क बता दे जिसके अंदर किसी अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी खड़ी होती ही नहीं है।
صرف مینجمنٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں, دیں گے بھی, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے دینا, لیکن ہمیں اس طرح کر کے مانیٹرنگ کر کے. اور یہ ہیرسمنٹ کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی دکان پہ کوئی بندہ میجر کر رہا ہو کہ آج جس نے یہ چیز بیچی ہے وہ اور بات ہے, ہسپتال کے اندر مریض آئے گا, ڈاکٹر کیسے مریضوں کو دیکھ سکے گا؟ یہ ایک ہیرسمنٹ ہے. ہمیں اس ہیرسمنٹ کے خلاف ہے. ہم گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف نہیں ہے, ٹیکس اکٹھا کرنے کے خلاف نہیں ہے, ہم کسی افسر کے خلاف نہیں ہے. ہمارے لیے سب رسپیکٹیبل ہے ہمارے, کیونکہ ہم لوگوں کے وہ ہمیں ایک ریگولیٹ کرتے ہیں سارے معاملات کو. لیکن جس پبلک سے ٹیکس لیا جاتا ہے اسی کو کچھ یہ نظر بھی آنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کیا ہو رہا ہے, یہ سب کو پتہ ہے. امید ہے ایک دن کو درد دل رکھنے والا شاید حکمران بھی آ جائے. تو یہ اب تو ہم ہر لیول پہ ہر ایپ پہ بھی جا رہے ہیں. اگلے دنوں میں ہم جس لیول پہ پرائم منسٹر آف پاکستان, جو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان, چیئرمین FBR اور بھی اتھارٹیز ہیں, آپ لوگ سمجھتے ہیں, شاید ہم ان سے بھی ملے. یہ جو موجودہ پنجاب کے اندر معاملہ ہو رہا ہے, ہم اس کو کسی بھی لیول پہ جا کے یہ چاہتے ہیں کہ افہام و تفہیم سے یہ جو ٹیکس کا معاملہ بھی سیٹل ہو, اور ڈاکٹر کمیونٹی بھی سکون سے لوگوں کا علاج کر سکے. ہماری کوئی کنفرنٹیشن نہیں, ہمارا کوئی اختلاف نہیں ان سے. رسپیکٹیبل ہے, آنریبل ہے, ساری باتیں ٹھیک ہے, لیکن جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہراسانی کا طریقہ. آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ ہاسپٹل میں آئے ہیں آج ہمارے پاس ہاسپٹل میں, اور یہ انتقامی طور پہ یہ جو ہمیں جو کیا گیا, میں یہ اس سے نہیں کہتا یہ لے کر کیونکہ قانون کے مطابق ہے, لیکن فوراً ہی ہمارے کنونشن کے بعد یہ جو مانیٹرنگ ہو جانا, یہ آپ لوگ سب سمجھتے ہیں کہ یہ شیڈول نہیں تھا, امیڈیٹ شیڈول بنا کے یا تو اتنا ٹیکس جمع کرائے یہاں پہ. یہ اس رویے کے ہم خلاف ہیں. ہم اس رویے کو بالکل نہیں مانتے, نہ ہم مانیں گے. ہم قانون کی پابندی کرتے ہیں, اس کے پاسدار ہیں. ہمارا ملک ہے, ہماری جو ہے نا جو اس وقت اس ملک کو چلا رہے ہیں ان سے سب سے میری استدعا ہے, ریکویسٹ ہے, اپیل ہے کہ اس ہمارے مسئلے کو ڈاکٹر کمیونٹی کے پنجاب کے اندر اسپیشلی جو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے اس کو دیکھا جائے اور اس معاملے کو فوراً ختم کیا جائے. لوگوں سے ٹیکس لیں, ہم ساتھ لگیں گے, لوگوں کو جو رول نہیں ہے ان کو ساتھ لگ کے انٹر کروائیں گے, لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے مانیٹرنگ والا. اس سے مریض سفر ہو رہے ہیں. خدا را مریضوں کا خیال رکھے, ہمارا نہ خیال رکھے, مریضوں کا خیال رکھے. ڈاکٹر کے سینئر ہونے کا ان کے کم از کم کچھ تو خیال رکھے. کوئی اتنے سینئر ہیں اور 25 سال 30 سال سروسز دے رہے ہیں. لوگوں کو میڈل دیتے ہیں پوری دنیا میں. جو ڈاکٹر جا رہا ہوتا ہے سینئر ڈاکٹر, تو اس کو اوور آل پن آگے دے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا ملک ہے, جو جتنا سینئر ہو رہا ہے اتنی اس کو تذلیل کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ ہمارے لیے باعث تشویش ہے کہ ہم کیا یہ اپنے بزنس بند کر دیں, کیا ہم یہ اپنی سروسز بند کر کے کوئی اور کام شروع کر لیں. کم یہ تو نہ ہو کوئی آگے ہمارے اداروں کے اوپر آگے چھاپے مار کے, اور یہ لفظ بھی ہوتا ہے جو کہ قانون کے مطابق مانیٹرنگ ہے, اس کو چھاپے کا لفظ ڈکلیئر کیا جاتا ہے. تو یہ دیکھے خدا را ہماری جو ہے نا یہ معاملے کو دیکھے کہ رسپیکٹیبل کمیونٹی ہے اور اس کو رسپیکٹیبل طریقے سے کرے. PM ملتان کے لوگ ملے, انہیں آنیبل طریقے سے نے کہا جی اب ہم جو ہے نا مانیٹرنگ نہیں کریں گے, آپ یہ ہمارے مطالبات کریں. وہاں مانی گئی, چکوال کے اندر کیا گیا, وہاں پہ چیف کمشنر کی بات مانی گئی. تو ہمارے گجرال ڈویژن میں کیا مسئلہ ہے کہ جو اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے تو اس کو وہاں بھی پریس کانفرنس ہو رہی ہے, وہاں بھی اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. تو وہاں پہ یہ اب آج فرض کرو ڈاکٹر ہاسپٹل ہے, کل کو دوسرا ہاسپٹل کریں گے. تو یہ طریقہ بند ہونا چاہیے مریضوں کو, ڈاکٹروں کو ہیرسمنٹ کرنے کا. ڈاکٹر اور اسٹاف ہمارا پورا اس وقت ہراسانی کا شکار ہے.